First of all, mauna tayo sa unboxing ni Sherry. Ayan po nabili niya. Ayan. O, diba? Ano ba itong pinamili mo? Fendi. Fendi. Unahin mo na lang sa shoes. Yes. Versace on the floor. I have Gucci pa. Gucci. Gucci. Ayan. O, diba? Oh. Gucci. Ito sa ano Wait lang. Yes. Yes. Who else? O, diba? Kasama pang maleta. What else? What else? Bags. So, unboxing na guys. O, di mga ganyan pinabili. Open. Ah. O, so, ito, unboxing na. Coach. Coach, o, grabe. Magkano ba yan? Only, magkano? 100. O, Coach 100 with real. LV. Show your LV. Show your Yan. Magkano ang LV na to? 100 with the Coach. So, 50 per piece. See? It's original, oh. Original. Pakita mo. Yeah, original. So, what else? Oh, ang pinakamadami si Sherry. Too much. Nakakataward. Kakataward yan siya. Come Wait on lang, ito guys. pa, oh. More unboxing. Ito pa. This one. See? What else? MK. Yeah, it's MK. See? Grabe. Original. Another guess. Ito guess. Grabe oh. And this one, MK also. The big one. See? Oh, grabe. Pang tita. Ayan, original oh. Yes. Original. Magkano bilay mo? This one, magkano to? 200 with the t-shirts and jackets. All, 200. Yes, may t-shirt jacket pa yung kasama. So, grabe oh, nabili Ganda. lang. Kita mo yan, di mo yan nakita, no? Grabe ang May unboxing. sumisilip pa sa ulit yun, ah. Ito. Oh, ala, grabe siya. Ano yung nabili? Siya na talaga. Hindi, ito kasi. Yes. May Valentino pa dyan. See? Yan. Valentino. Ay, dito atin. Oh. Ayan, no. Original. Ipakita mo original. Yan, original siya. Ano pa sa'yo unboxing natin? Ano pa? This one. May Ted Baker pa. Sana all Ted Baker. Ted Baker. Ayan, Ted Baker. Grabe. Ang dami. Another guess. Ayan, guess. And another MK. See? Baka may pera yan. May pera. Oh. May pera. Original, MK. Grabe. Givenchy. Ayan, Da Vinci. Another LV. Grabe, ang dami niya napamili. Original siya. Ayan. And guess. Another guess. So, ayan, ang dami niyang unboxing. Si Sherry. Guys, Sherry pa lang yan. Wala pa dyan yung iba kong shoes. Diba? Wait lang. Hanapin natin. Ano pa? Ayun! Ayan, Ito. kanina ba yan? Sherry pala yan. Sa ilalim. Ayan, just na. Grabe. Ito yung guess. Ni Magkano Manang. nga itong original din siya. Actually, kasama ng mga bag, 300 na lahat. Yan, lahat. Kasama 300. Lee Cooper. Ito, Coach. Patingin nga grabe. Coach. See? Original Coach. Slightly used lang yan. Yes. And Zara. Zara. Grabe. Nilinisan lang yan. Okay. Where's mine? This one is mine. Yes. My My grabe. Yan lang muna. Yan lang muna. Tapos yung Wait lang. isa, busy din yun, no? Busy din siya. Busy din sa kakaano. Ito na kay Inday, unboxing niya. Ayan, ito o, yung- tatlo magkano yan, o? 350, no? 350, tatlo. Ito, grabe, o, lakos. Lakos. Tapos, ano pa dahil? Tapos, dalawang coach coach. na namin ni Inday. Ito kami, o. Grabe. Yan. Bago pa siya. Bago pa siya. Tapos may isa Basta pa. pang pulang Coach. Ito, original talaga na coach. Yan. Diba? Grabe. O yan o, makikita mo kasi original yan. Yan. Ito. Diba? Oh, namili lang. Okay. Ang dami pa. Pambihirang, ano to, parang May typhoon. Yung isa yung napagod doon, no? hindi ka napagod na.
Pagod na. So, ang dami. Ako din, i-unboxing ko rin nabili ko. Ano ba yung nabili ko? Actually, ang nabili ko ay pants.